know, just it's on now. So yeah, Cantar uma legal que tem Deodeki, dosen sederhana goya, temukan ke jenis terlalu juga itu dalam program yang coba tentang sendiri kebenaran amin.
senior, he could have, just been too cool for all the other kids, but he went out of his way to, reach out to the freshmen and become friends with them and be the first one to say hi. And he always wanted to stay late after practice just so that he could continue to talk to the coaches and talk to anybody who was left over at practice. And then after everybody was gone, then he would call his dad to come pick him up. And it was just a pleasure to talk to Eyob about sports, talk to him about life, and I'll never forget Eyob's encouragement. When I met Eyob, it was only my first year doing cross country, and there was some struggles and some doubts, and he really, randomly, he would encourage me, and I'll never forget, how genuine that felt, because it was just so out of the blue, and I didn't even believe him, but I knew he meant what he said. And, so many other ways, was so compassionate and so giving, where he didn't even need to, donate for the spirit pack, yet he did so in order so that, somebody else might not. You really want to make that mark of God. You talk to anyone and everyone, really just let him know that he cares about you. Let him know the love that he has for you, or the love that God has for you. Who he was, he knew his purpose on this earth, and what he was just here to do, to help bring others closer to Jesus Christ through his example. I would feel like never one time said, he was from a great spirit about him, and the voices of joy and happiness, because of his spirit, the Heavenly Father has given him.
first to be handed out here tonight. At this time, I would like to call his parents. እጅግ በጣም ደስ የሚል እና መልካም ቪዲዮ ነው ያየነው። ወደ ሌላ ፕሮግራማችን ከመሄድ በፊት አንዳንድ ማሳሰቢያዎችን ነገር ፈልጋ ነው። የመጀመሪያው ቅድም እንደገለጽኩት ይህ ፕሮግራም ተቀርቦ ወደፊት እንደታሪክ የሚቀመጥ አሁንም ደግሞ ሌሎች ሰዎች በርቀት በዩቲዩብ በፌስቡክ ባንዳንድ ሚዲያዎች የተከታተሉ ስለሆነ ድምፃችንን ዝቅ እንድናደርግ አሁን በአክብሮት እጠይቃለሁ። ሶስተኛው አንዳንድ ላይ ትሪትመንቶች አሉን፣ ውሃ እና ኩኪሶች ምናምን የመሳሰሉት ነገሮች እና እባካችሁ ራሳችሁ የሄዳችሁ ጠቀሙ በአክብሮት እንጠይቃለን። ሌላው አንዳንድ ራይፍሎች ተዘጋጅተዋል፣ ሎተሪዎች ሲል ስለሆኑ እና እባካችሁ እነሱንም በመግዛት እንድታበሩ እንጠይቃለን። And I'd like to kind of extend my message in English. The couple of messages that I just said in a few words in Amharic was like the number one to kind of keep the volume in the audience a little bit lower, so we can keep this recorded historical moments for the future use, and also for people who are watching it remotely. Second one is that we have light refreshments on the left side of me across the wall. So please have your salt. And lastly, we have some lotteries that we're still selling, and also there are some raffle items that you would like to kind of see the ladies on the other corner of the room. So please participate on that one. With that said, I'd like to invite Mr. Danyacho Kishoma to say a few words on behalf of the board of the church. Thank you.
እንደምን ዋላችሁ። እንደምን ዋላችሁ ብዬ ነበር። አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስና ሕያው ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እዚህ የቀረብኩበት ምክንያት ወንድሜ አበባው ጋር ስለ ዛሬው ዝግጅት ስንነጋገር ኢዮብን በተመለከተ ትንሽ ማለት የምትፈልገው ካለ እድል ውስጥ ስላለኝ እኔም እድሉን ተጠቅሜ ስለ ልጃችን ኢዮብ ትንሽ ለማለት ሀሳቤንም እንደሚከተለው ባጭሩ በጽሑፍ መልክ አቀርበዋለሁ። ሁላችንም እንደምናውቀው ሞት ከአቤልና ቃየል ጊዜ ጀምሮ የነበረና ሁላችንም የምናውቀው ቢሆንም እንደሚባለው ሞት ግን ሁልጊዜ አዲስ፣ ሁልጊዜም እንግዳ ነው። ከሚወዱትና ከሚያፈቅሩት መለየት ልብ ይሰብራል፣ ውስጥን ያደቃል። ሞት ለመሸከም የማይችሉት እረፍትን የሚነሳ ሰላምን የሚያሳጣ ሁለንተናዊ ሕመም ነው። ሞት ለሰው ልጆች ሁሉ የማይቀር ዕዳ ነው። አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ የሚለውን የእግዚአብሔርን ቃል የምናውቀው ቢሆንም መድኃኒታችን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና መውጊያውን አሸንፎልን በትንሣኤ እንደምንነሳ ራሱ ሞቶ ተነስቶ አሳይቶናል። እኛ ሁላችን እንሞታለን፣ ደግሞም በክርስቶስ ኢየሱስ እንነሳለን። በተደጋጋሚ እንደተማርነው እግዚአብሔር አምላካችን ሲፈጥረንና ወደዚህ ዓለም ሲያመጣን ለሁለት መሰረታዊ ዓላማዎች እንደሆነ እንረዳለን። አንደኛ እግዚአብሔር አምላካችንን ዘወትር እንድናመሰግነው ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ የክብሩ ወራሾች ሆነን ለዘላለም ከእርሱ ጋር በገነት ፓራዳይስ እንድንኖር ነው። ሌሎች ምክንያቶች የሉ። በምድር ላይ የመኖራችን ሚስጥርም ሲገለጥ ይኸው ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ዓላማው ረሃብና ጥማት፣ ሕመምና ስቃይ፣ በሽታና ደስታ፣ ግፍ፣ ስደት፣ ይቅርታ፣ ግፍና ክፋት፣ ቂምና በቀል፣ መከራና ሞት በሌሉበት የእግዚአብሔር ፍጹም ሰላምና ፍጹም ደስታ በሰፈነበት ከቅዱሳን መላእክት ጋር ሆነን ቅዱስ ቅዱስ እያለን ለእግዚአብሔር አምላካችን ክብርና ምስጋና ይሁን እያለን እያመሰገንን ለመኖር ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው የሰው ልጅ ዕድሜ 70 ዓመት ቢበዛ ደግሞ 80 ዓመት ነው። ከዛ በላይ ያለው የድካም ጊዜ ነው። ጉልበት ሳይደክም በጎልማሳነት ዘመንህ ፈጣሪን አስብ እንደሚለው እነዛ ደስ የማያሰኙ ቀናቶች ሳይመጡ እግዚአብሔር አምላካችንን እንድናስብና በምድር ላይ በምንመላለስበት ዘመን ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችንን እንድናመሰግነው ነው። ሕፃናትን ተዋቸው፣ ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው፣ መንግሥተ ሰማያትም እንደነርሱ ናትና እንዳለው አንዳንዶች ይህንን ዓለም ሳያውቁት እና ሳይረዱት በሕፃንነት ዘመናቸው ወደ ፈጣሪያቸው ይሄዳሉ። አንዳንዶች በወጣትነታቸው በአፍላ ዕድሜያቸው ላይ ሳሉ እንደ ኢዮብ ማለት ነው ይጠራሉ። አንዳንዶች ደግሞ በጉልምስና ጊዜያቸው፣ አንዳንዶችም በሽምግልና ዘመናቸው ይሄዳሉ። የዚህን ምስጢር የሚያውቀው በራሱ ፈጣሪ ብቻ ነው። ማናችንም ብንሆን የምንጠፋበትን ቀንና ሰዓት አናውቀውም። የእኛ ምርጫ በዕድሜ ዘመናችን ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችንን እያመሰገንን እንደ ቃሉ መኖር ብቻ ነው። የምድሩ ሕይወታችን ወይም ቆይታችን ሲያበቃ እግዚአብሔር አምላካችን ወዳዘጋጀልን ወደ ተስፋይቱ ዓለም የዘላለም ቤታችን ለመሄድ ምርጫው የኛ ነው። ሁለት መንገዶች አሉ። አንደኛው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የጽድቅ ሥራ እየሰሩ ቸርነትንም በጎነትንም እያደረጉ በፍቅርና በምስጋና
ስራና ከእግዚአብሔር ጋር የሚሄዱበት የሕይወት መንገድ ሲሆን፣ ሌላኛው አማራጭ ደግሞ ክፋትን እያደረጉ በቂምና በቀል እየኖሩ ከእግዚአብሔር ተለይቶ በሞት ጥላ ስር በኃጢአት መንገድ መሄድ ማለት ነው። ምርጫው የኛው ነው። ለእኛ ይመስለናል እንጂ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለን በዚህ ምድር ላይ የምንኖርበት ዕድሜያችን አሁን ታይቶ አሁን እንደሚጠፋ የውሃ እንፋሎት ወይም ፀሐይ ስትወጣ ወዲያውን እንደሚጠወልገው ወይም እንደሚጠፋው የጠዋት ጤዛ ነው። ስለሆነም እያንዳንዷን ቀንና ሰዓት፣ ደቂቃና ሰኮንድ የዘላለም ሕይወት የምንወርስበትን መንገድ መርጠን ከቂምና በቀል ነፃ ሆነን የቸርነትና በጎነትን ሥራ አብዝተን ሁሉን በፍቅር በመውደድ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መልካም የሆነውን ሁሉ አድርገን ማለፍ መልካም ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ወደ እግዚአብሔር ለመሄድና ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም ለመኖር ናፍቃለሁ ያለበትን ምርጫችንን ካስተካከልንና የሕይወትን መንገድ ከመረጥን በመጨረሻ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ወራሾች ሆነን ከአሸናፊው መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ለዘላለም እንኖራለን። ወደ ውድ ልጃችን ወጣት ኢዮብ ሕይወት ስንመጣ ለኢዮብ ሕይወት ለሁላችንም በግልጽ የሚነበብ ወንጌል ሆኖ እናገኘዋለን። የሰው ልጅ ዕድሜ ከፍ ብዬ እንዳልኩት ፀሐይ ሲወጣ እንደሚጠፋው እንደ ጠዋት ጤዛ ወይንም አሁን ታይቶ ወዲያው እንደሚጠፋው እንደ ውሃ እንፋሎት ነው የሚለውንም የእግዚአብሔር ቃል ደግመን ደጋግመን እንድናስተውል ያደርገናል። ኢዮብ ኮሌጅ ገብቶ ትምህርቱን ጨርሶ ስራ ይዞ ትዳር መስርቶ ልጆች ወልዶ አሳድጎ አስተምሮ ልጆቹን ድሮ የልጅ ልጅ ስሞ እንዲህ እያለን ብዙ ልናስብ እንችላለን። ሆኖም ግን የሞት መምጫው የታወቀምና እንደ ኢዮብ አስቀድሞ መልካሙን መንገድ መምረጥ እግዚአብሔርን በማምለክና በማመስገን እያንዳንዷን ቀንና ሰዓት እና ደቂቃ እንደ ቃሉ በፍቅር መኖር ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ቃል ወንድሞች ሆይ በጌታ ደስ ይበላችሁ፣ ደግሜ እላለሁ ደስ ይበላችሁ የሚለው ወጣት ኢዮብ እግዚአብሔር አምላኩን በፍጹም ልቡ፣ በፍጹም ነፍሱ፣ በፍጹም ሀሳቡ እጅግ የሚወድና ሁሌም በጌታ ደስ የሚለው ወጣት ነበር። ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ደስ አለኝ እንዳለው ወጣት ኢዮብ ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመሄድ በልቡም በመንፈሱም ማልዶ የሚነሳ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንደሚሄድም የሚያስደስተው ምንም ነገር አልነበረም። በተለያየ ምክንያት እየፈለግን ምክንያቶችን እየደረደርን ከኔ ጀምሮ ማለት ነው ከቤተ ክርስቲያን ለምንቀርና ለምናረፍት ምዕመናን የኢዮብ ሕይወት እጅግ አስተማሪ ነው ብዬ አስባለሁ። ወጣቱ ኢዮብ እሑድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመሄድ ዝግጅቱን የሚጨርሰው ቅዳሜ ቀን ነው። ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትሄድ የተመረጠውን ልብስና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮችን አዘጋጅቶ የሚጨርሰው ቅዳሜ በጊዜ ነው። ወጣት ኢዮብ እንደ ልጅ የጠዋት እንቅልፍ አሸንፎ ማልዶ ከሁሉ በፊት ተነስቶ ወላጆቹን ሳይቀር እንዳይረፍድብን እባካችሁ ተነሱ እያለ ከሚኖሩበት ሩቅ ቦታ በጠዋት ገስግሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲመጡ ያደርግ የነበረው ግፊት በጣም የሚገርምና የሚደንቅ ነበር። ልጄ ሆይ የአባትህን ምክር ስማ፣ የእናትህንም ሕግ አትተው ተብሎ እንደተጻፈ ወጣት ኢዮብ የአባቱን ምክር የሚሰማ የእናቱን ሕግ የጠበቀ ከሁሉ በፊት እግዚአብሔርን የሚያስቀድም የእግዚአብሔር ቤት ለማገልገል ደስተኛ የሆነ ወጣት ነበር። ገና ከሕፃንነቱ ጀምሮ ለምዕመናን ወንጌልን በማስተላለፍና ጸበል በማደል አባቶችም ለዲያቆናትም ለታናናሾችም ሁሉ ያደርግ የነበረው መታዘዝ በእጅጉ የሚደነቅ ነው። በዚህ በጎ ስራውም ከአባቶችም ከእናቶችም የምርቃትን ጸጋ የሰበሰበ ልዩ ወጣት ነበረ። እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን እንደሚለው
ኢዮብ በቅዳሴው በመሳተፍ በመዝሙርና በሽብሸባ በከበሮ እግዚአብሔር አምላካችንን ሲያመሰግን የነበረና በዚህች አጭር ሕይወት ዘመኑ በሰጠው አገልግሎት ዝማሬውና ሽብሸባው ወንጌል ማሳለሙና ጠበል ማደሉ ዛሬም ትዝታው በምዕመናን አይነ ሕሊና የሚመላለስ እንደሆነ ምዕመናን የሚመሰክሩለት ነው። ኢዮብ ገና ሕፃን ሳለ ጀምሮ ግብረ ገብነትን ጠንቅቆ የተረዳ በእግዚአብሔር ቤት ሲመላለስ እንደ ልጅ እንኳን ድምፁ ከፍ ብሎ የማይሰማ ሕፃናት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሲሯሯጡ እንደ አዋቂ የሚቆጣና ስርዓትን የሚያስይዝ ከሁሉ ተግባቢና የእግዚአብሔር ሰላምታን የሚያስከትል በተለይም ለአባቶችና ለእናቶች ለታላላቆቹ ራሱን ዘንበል አድርጎ ደገፍ በማለት የሚያደርገው ልዩ የሆነ እግዚአብሔር ሰላምታ በምዕመናኑ ዘንድ ሁሌም ሲታወስ ይኖራል። ወጣት ኢዮብ አርቆ አስተዋይና ሲበዛ ለቤተ ክርስቲያን የማስብ ወጣት ነበር። ቤተ ክርስቲያን በኮሮና በሽታ ምክንያት በተዘጋችበት በዚያን ጊዜ እጅግ ከማዘኑ ባሻገር ቤተ ክርስቲያን ተዘግታ እስከ መቼ ትቆያለች? መቼ ነው የምትከፈተው? የእግዚአብሔር ቤት ተዘግቶስ እንዴት መኖር ይቻላል? እያለ የስራ መኖር ይጠይቅ የነበረ ከኮሮና በሽታ ይልቅ የቤተ ክርስቲያን መዘጋት በጣም ያሳስበውና ያስጨንቀው የነበረ ወጣት ነው። እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ በፍቅር የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል፣ እግዚአብሔር በእርሱ ይኖራል እንደሚለው ወጣት ኢዮብ የፍቅር ሰው፣ ሁሉም በፍቅር የሚወድ እናትና አባቱን፣ ወንድምና እህቱን፣ ዘመዶቹን፣ ጎረቤቶቹን፣ የቤተ ክርስቲያን ምዕመናንን፣ የትምህርት ቤት ጓደኞቹንና መምህራኑን በአጋጣሚ የተዋወቃቸውን ሁሉ የሚወድና የሚያከብር ለሰው ምንም ነገር ለማድረግ ጉልበቱን የማይቆጥብ ፍጹም ታዛዥና ትሁት የነበረ በእግዚአብሔር ፍቅር የተዋበ እጅግ አድርጎ የተዋበ ተወዳጅ ወጣት ነበር። ለማጠቃለል ወጣት ኢዮብ አበባው ምርጫውን በጠዋቱ ያስተካከለና አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገ ወጣት ነበር። የእግዚአብሔር ቃልን በእኔ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው እንደሚለው ቃሉን የታመነ ነውና ልጃችን ኢዮብን ዛሬ በገነት ከሚያድገው መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እግዚአብሔር አምላካችን ለምንወደው ልጃችን ኢዮብ አበባው ስለሰጠው መልካም የደስታ ዓመታትና በሰውና በእግዚአብሔር ፊት ሞገስንም አግኝቶ በፍቅር እንዲመላለስ ላደረገው እግዚአብሔር አምላካችን ክብርና ምስጋና በተቀደሰው ስሙ ይሁን፣ አሜን። ለወጣት ኢዮብ አበባው ወላጆች ለወንድማችን አበባውና ለእህታችን ማርታ እንዲሁም ለቶማስ ሚካኤልና መላው ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላካችን ያንን የድንጋጤ ጊዜ ያንን ልብ የሚሰብር ጥልቅ የሐዘን ጊዜ ያቀኑ እጅግ የሚከብድና እንደ ተራራ የማይገፋ በእንባ የመራጨት ጊዜ አልፎ ዛሬ ላይ ቆማችሁ በእጃችሁ ወጣት ኢዮብን ይህንን ለብዙ ልጆችና ወጣቶች መርጃ የሚሆን ባለብዙ ዘርፍ የበጎ አድራጎት ድርጅት ለማቋቋም መቻላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። እግዚአብሔር አምላካችን በድካማችሁ ሁሉ እንዲረዳችሁና ዓላማችሁን ከዳር እንዲያደርስላችሁ እንመኛለን። የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ፣ በርታ፣ ልብህም ይጽና እንደሚለው እናንተም እንዲሁ ኃይልን እንደሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ብላችሁ እግዚአብሔር በሚሰጣችሁ ዘመን ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችንን እያመሰግናችሁ እንድትኖሩ ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን እንዲረዳችሁ እንለምናለን። የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎትና ምልጃ የቅዱሳን መላእክት ተራዳኢነት የቅዱሳን ሰማዕታት ጸሎትና ምልጃ ከሁላችን ጋር ይሁን። የአባቶቻችን አምላክ የልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም የተመሰገነ ይሁን፣ አሜን። ተሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አቶ ዳኜ
ትንሽ ዘግየት ብላችሁ የመጣችሁ ሰዎች እዚህ በግራ በኩል በኔ በኩል እንደምታዩት አንዳንድ ፍሬሽመንቶች አሉ። ራሳችሁን እንድታስተናግዱ እንጋብዛለን። በተጨማሪ ሌላቸው የሚውሉ አንዳንድ እቃዎች ላይ ያሉ እነሱ ሜዳችሁ እንድትሳተፉ እንጋብዛለን። For those of you who came a little late, there are some light refreshments to the left of me. Please invite yourself and serve yourself. Besides that, there are some raffle items that are ready for sale. Please participate on those as well. And next, I'd like to invite a couple of friends of Eyob to say a few words and say some thank you words as well. So I'll come up on Aiden, Terry, and Antoinette. Thank you. Growing up with Eyob was an experience, and watching him become a young man was really mind-boggling. But to me, I'll always remember him as a really lovable person and a huggable person, and a person who just wanted you to be the first one to say hi to you. I will always cherish our memories and every holiday and birthday that we spent together, and all the family trips that we took that were filled with laughter and joy. His spirit lives on through us, and with the creation of EHCY, I hope that we can work together to honor him in our everyday lives. Thank you. Hi, you guys. For those who don't know me, my name is Taylor. I went to school with Eyob since elementary school all the way to high school. He was one of my closest friends since we met in like first grade. We played t-ball together. He was on my dad's team. He always showed so much respect for everyone he met. He left that impression on every single person because of his great attitude. He was so respectful towards everyone. In high school, sorry, I'm kind of just talking. I'm just going from the heart. In high school, we had a lot of classes together, and he was on the football team, he was on the track team, whichever team he was on, he always made an effort to come to my softball games. Like, when he finished, he'd run down to the field and just make sure he was there, see my parents, and hang out with them, and be so respectful, wait for me after practice. He was such a great kid, and I miss him so much. I miss him every day, but he's always going to be remembered in my heart, and he's going to live on with me for the rest of my life. Thank you, guys. ስለ ኢዮብ ብዙ ማለት ይቻላል። እንኳን ለመጀመሪያ ጊዜ ጋሻ አንተነህ ሲሰጠኝ እሱ ነው። ከልጆች ሁሉ የልጅ አስተዋይ ነበር። ብዙ ሜንቶር ማድረጋቸው ወይም ጸበል ላይ አንዳንድ ችብ ስራ ላይ ማሳያቸው ማግዛቸው ሌሎች ነበሩ፣ ግን የእሱ ለየት ያለ ነበረ። እንደ ልጅ መነገር አያስፈልገው፣ አስተውሎ አስታውሶ ከአዋቂም በላይ የታዘዘውን ነገር ደግሞ መነገር አያስፈልገው ነበር። ከዛም አልፎ ልጆችን ከሱም በላይ የሆኑ ልጆችን ዲስፕሊን ያደርግ ነበር፣ እየሄደ ይመክር ነበር። ቸርች ውስጥ እንዳይረብሹ፣ ጸጥ እንዲሉ፣ ጸበል እንዳይፈስ። እኔ እንጃ እንዴት አድርጋችሁ እንደሰደጋችሁት አላውቅም። ለየት ያለ ጸባይ ነበረው ከልጆቹ ሁሉ። ከዛ አልፎ ደግሞ ይመጣና በተለያዩ ኦኬሽን ጠይቀኝ ነበር፣ ፈቃድ ጠይቅ ነበር ከኔ ከበሮ እንዳልተው ጸሎት ተጸልዮ ወይም በአንድ ኦኬሽን ብቻ ጸበል
አድርጎ ከበሮ ሲመጣ በአገኘ ከርቀት ባዩ ያናግረኝ ነበር። አይደለም ሕፃን ወይም በሱ ያለ አዋቂ እንኳን እንደዛ አደረግም። ታውቃላችሁ ብዙዎቻችሁ ከበሮ ለመያዝ ብዙ ሰው ይኖራል። ግን እሱ ጥጉን ይይዝና ማን አለ ማን የለም ብሎ ለሰው እድል ሰጥቶ ሰው ከሌለ ቀብሮ የሚያነሳው እንጂ እንደ ሌሎቹም አይጋፋም ነበር። ብዙ ማለት ይቻላል። ግን አስታዋሽ ልዩ ወንድማችን ነበር። የት ይደርሳል የሚባል ለሀገር ለወገን የሚጠቅም ከፍ ልዩ ወንድማችን ነበርና በዚህ ሁኔታ ተሰብስበን እሱን ለማሰብ መዘጋጀታችን ትንሽ ልቤን ያስጨንቀዋል። ማርቲና አበባው ጽናቱ ይስጣችሁ፣ ያሉት ልጆች ይባርክላችሁ፣ ለሌሎቹ ምሳሌ ሆነው የእሱን አርአያ እንዲከተሉ ለሌሎችም ወንድሞቻችን ልጆቻችን ጸሎቴ ነው። አመሰግናለሁ። Hi everybody. My name is Eyob. I'm very happy I can make it today. And Eyob was like a brother to me. I miss him so much. We did so much together. He helped me come to church every day, inspired me to do things that I never thought I would do for this church. And he inspired me to keep coming and do more for this church and finish what he started. And I'm happy I'm still here, and I'm happy I'm up here to talk about him. And he knows how much I love him. Thank you guys. Thank you. እንግዲህ ድጋሜ የመጣው ቁጥር አንዳንዴ የማይናረጋሉ ሰዎች we have refreshments on the left side of the hall, and there are some raffle tickets. There are raffle items that we would like you to participate on, and also to kind of keep the your volume or a little lower. I think things to kind of exaggerate in the room, so just kind of keep it a little low. With that, I'd like to kind of change the gear from here on. So far we've been kind of focused on Eyob's life in the past, so now what in the future? So Mr. Hatwald, you're going to walk us through what's upcoming. We are here to inaugurate a new organization, so what is it about? So with that said, Hatwald will be here to explain us a little more. So ትንሽ አብዳችሁ ለመጣችሁ ወገኖቻችን እዚህ በግራው እንደምታዩት አንዳንድ ኪሶችና ውሃ ምናምን አሉ። ባካችሁ ራሳችሁን አስተናግዱ። ድምፃችንን ትንሽ ዝግ እንድናደርግ በትህትና እንጠይቃለን። አሁን ከዚህ በኋላ የሚቀርብ ፕሮግራም ኦኬ የኢዮብን ታሪክ እንዴት እንደነበረና ኢዮብን ያለፈውን አይተናል። ከዚህ በኋላ ኢዮብ ለእኛ ምን አይነት አሳይመንት እንደሰጠንና ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለውን አቶ ሀብተወልድ ስለ ኢዮብ ህጻናትና ወጣቶች መርጃ ድርጅት አንዳንድ ነገሮች ገለጻ ያደርጉልናል። አቶ ሀብተወልድ መድረኩ ይሰማል ለሁላችሁ። እንደምን ዋላችሁ? እኔ የተሰጠኝ ኃላፊነት ስለ ኢዮብ ተስፋ ለልጆችና ለወጣቶች ድርጅት እንዴት እንደተመሰረተ ያለው አወቃቀሩን በሚመለከት እና ለወደፊቱ ሊሰሩ ስለታሰቡት ነገሮች እንደገና ደግሞ በመንግስት ደረጃ ስለተሰጠው ፈቃድ እሱን የሚመለከት በአማርኛ መጀመሪያ ነግራቸዋለሁ። በእንግሊዝኛ ተናጋሪዎች ደግሞ በእንግሊዝኛ እመለስበታለሁ። ኢዮብ ተስፋ ለልጆችና ለወጣቶች በጎ አድራጎት ድርጅት እኔ ከዚህ በኋላ
የኢዮብ ተስፋ እያልኩ የምጠራው ወይዘሮ ማርታ ጸጋዬና አቶ አበባው አንበሳው ተወዳጅ ልጃቸው ኢዮብ አንበሳው ሃይፐርትሮፊክ ካርዲዮማዮፓቲ በሚባል በድንገት ህመም በድንገት አጡት። ኢዮብን የመሰለ ደግ፣ ቸር፣ ሰው አፍቃሪ፣ ትሁትና በእምነት የጸና ክርስቲያን ማጣት ለወላጆቹ፣ ለቤተሰቦቹ፣ ለጓደኞችና ለሚያውቁት ሁሉ ልብ የሚሰብር ነበር። እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ የሚለውን ቃል ለመቀበል ለማንም ወላጅ ከባድ ነው። ማርታና አበባው በደረሰባቸው ሐዘን የተቸገሩ ሰዎችን በመርዳት ላይ ለማተኮር ወሰኑ። ይህም የሚደነቅ ተግባር በመጀመር የኢዮብን ፍቅር፣ ተስፋና ሕይወት ሕያውና ዘላቂ እንዲሆን አበቁት። እንዲህ ነው የኢዮብ ተስፋ የተጀመረው። የኢዮብ ተስፋ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ሲሆን የሚከተሉት ዓላማዎች አሉት። አንደኛ፣ የተቸገሩ ልጆችና ወጣቶችን ደህንነታቸው እንዲጠበቅ፣ የአካል ብቃት እንዲኖራቸው፣ የትምህርት ዕድላቸው እንዲሰፋ፣ የሕክምና አገልግሎት እንዲያገኙና ተመጣጣኝ ምግብ እንዲመገቡ ማስቻል። ሁለት፣ ተመሳሳይ በጎ አድራጎት ስራ ከሚሰሩ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ከላይ የተገለጹትን ዓላማዎች መፈጸም። ሶስት፣ ከተቋቋሙት ዓላማ ጋር የሚዛመዱ ሌሎች ተግባሮችን ማከናወን። ድርጅቱ በካሊፎርኒያ የተመዘገበ ቢሆንም ፕሮጀክቶችን በየትኛውም የአሜሪካ ክልልና በውጭ ሀገር ኢትዮጵያን ጨምሮ ያካሂዳል። የኢዮብ ተስፋ ህጋዊ ለትርፍ ያልተቋቋመ የበጎ አድራጎት ድርጅት ሆኖ እንዲሰራ የሚያስፈልጉትን ሁሉ ፈጽሟል። በዚህም መሰረት የድርጅቱ መቋቋሚያና የአመራር አባሎቹ ለካሊፎርኒያ ግዛት ዋና ጸሐፊ ቢሮ አስገብተዋል። ሁለት፣ በፌዴራል የሀገር ውስጥ ገቢ መስሪያ ቤት IRS የሚባለው ገቢ ድርጅቱ የሚያገኘው ገቢና እርዳታ ከግብር ነፃ እንዲሆን ተፈቅዶለታል። ሶስት፣ በካሊፎርኒያ የፍርድ ሚኒስቴር የበጎ አድራጎት ድርጅት ሆኖ ተመዝግቧል። አራት፣ የካሊፎርኒያ የገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤት ፍራንቻይዝ ታክስ ቦርድ የሚባለው የሚገኘው ድርጅቱ የሚያገኘው ገቢና እርዳታ በካሊፎርኒያ የገቢ ግብር ነፃ መሆኑን አረጋግጧል። እንግዲህ በመንግስት ደረጃ አስፈላጊ የሚባሉትን ፈቃዶች ሁሉ አውጥቷል ማለት ነው ድርጅቱ። የኢዮብ ተስፋ 7 አባላት ባሉ ቦርድ ይተዳደራል። ከቦርድ አባላቱ መካከል ስራ አመራር ኦፊሰሮች ተመርጠው ፕሬዚዳንት፣ ምክትል ፕሬዚዳንት፣ ጸሐፊና ገንዘብ ያዥ በመሆን ያገለግላሉ። እንደ አስፈላጊነቱም በቦርድ ውሳኔ ሌሎች ኦፊሰሮች ይመረጣሉ። ድርጅቱ በአሁኑ ጊዜ አንድ ራሱን የቻለ ገለልተኛ የቁጥጥር ወይም የኦዲት ኮሚቴ አለው። እንዲሁም ተጠሪነታቸው ለቦርድ የሆኑ 5 የተግባር ኮሚቴዎች አሉት። እነሱም የጤና፣ የገንዘብ አሰባሳቢ፣ የፕሮጀክት፣ የወጣቶችና የድርጅትና ሕዝብ ግንኙነት ናቸው። የኢዮብ ተስፋ በአሁኑ ጊዜ በአሜሪካና በኢትዮጵያ ፕሮጀክቶችን ለመጀመር በዝግጅት ላይ ነው። ፕሮጀክቶቹ በኮሚቴዎች ተመርጠው ሲቀርቡ ቅደም ተከተላቸው ነባራዊ ሁኔታዎች ላይ ተመስርቶ በቦርድ ይወሰናል። በመጨረሻም በሚቀጥሉት የምስጋና ነጥቦች ንግግሬን አበቃለሁ። ለማርታና አበባው ይህን እጅግ የሚደነቅ የበጎ አድራጎት ስራ በመጀመራቸው እጅግ እናመሰግናቸዋለን። ለድርጅቱ ስራ በበጎ ፈቃድ ላገለገላችሁ ሁሉ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። በአጭር ጊዜ ተሰባስባችሁ
ይህን የመሰለ ዝግጅት ለማዘጋጀት በመቻላችሁ ልትኮሩ ይገባል። በሎስ አንጀለስ እና አካባቢው የሚገኙ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት ካህናትና ቦርድ ስለ ድርጅቱ ምዕመናን እንዲያውቁ ላደረጋችሁትና ቦታም ስለሰጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በመጨረሻም በዚህ በዓል በተገኛችሁ አስተዋጽኦ ላደረጋችሁ የኢዮብን ቤተሰብ ለደገፋችሁና ዝግጅቱን ላሳካችሁ ሁሉ እጅግ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። Now I will revert to the English language for the benefit of non-American guests. Eyob Hope for Children and Youth, I will call it in short Eyob's Hope. My smart as a guy in Mr. Ababa was our son, Eyob was out to a sudden and rare medical condition called hypertrophic cardiomyopathy. It was a heartbreaking moment for the parents, the family, friends, and all who knew Eyob as a kind, generous, loving, polite, and devoted Christian. Accepting the fact that the Lord gave and the Lord has taken away is not an easy process for a lot of parents. Martha and Abba chose telling their brilliant words, doing something good and impactful for those who are less fortunate. By taking this courageous step, they vowed to keep Eyob's love, wish, memory alive and continue. This was how Eyob's Hope was started. Eyob's Hope is a non-profit organization established to do the following. 1. Provide opportunities to bring in the well-being of impoverished children and young adults through physical fitness, educational opportunities, medical assistance, and nutritional support. 2. Engage and cooperate with organizations whose purposes and goals are to provide similar charitable services and support children and young adults to achieve their full potential. 3. Provide other services consistent with the main objectives and purposes of the corporation and consistent with its non-profit status. Although it's registered in California, the corporation can undertake projects in other parts of the United States of America and other countries, including Ethiopia. Eyob's Hope has completed all the requirements to legally operate as a non-profit public benefit charitable corporation. To do that, it has done the following. Number 1, filed articles of incorporation and a statement of information with the California Secretary of State. 2, it received a determination from the Internal Revenue Services, IRS, that it qualifies for exemption from federal tax under Internal Revenue Code Section 501C3. 3. It received a confirmation of registration with the California Department of Justice as a charity. 4. The Franchise Tax Board of the State of California has granted the organization a California state tax exemption. This all means your donation will be tax exempt, and please use this opportunity to help out others as well as participate in the activities of Eyob's Hope. Eyob's Hope is managed by a board of directors consisting of 7 members. From the board of directors are chosen the officers of the corporation, consisting of a president, a vice president, a secretary, and a treasurer. The corporation may also have other officers as needed and determined by the board of directors. The corporation currently has 1 independent audit committee and 5 functional committees reporting to the board. The functional committees are fundraising, health, organization and public relations, project and use. Eyob's Hope is
preparing to undertake projects here in the United States and in Ethiopia based on studies and proposals from functional committees. Prioritizing projects will be based on several objective factors. To conclude, I would like to say the following. Thank you for Martha and Adaba for taking this extraordinary good deed, thereby being great models for our community. To all the volunteers that are involved with this organization deserve a heartfelt, enormous thank you and gratitude. I cannot adequately express the many hours and resources they expended for the organization. Within a very short time, they volunteered, organized, and executed such a wonderful event for the celebration of Eyob's life and the inauguration of Eyob's home for children and youth Inc. Number 3, to all the clergy and boards of Ethiopian churches around Los Angeles who helped inform their members about the organization and provided us with the space as needed. Lastly, thank you for all who came to this event, contributed in any way, supported Eyob's family, and made the effort worthwhile. Thank you. ከዚህ በመቀጠል ካስተዋወቅን በኋላ የኢዮብ እናትና አባት የታወቀውና አባትዬ ወደ ተደረሰባቸው Following the introduction of HYHCY, we'd like to invite Eyob and Marty to say a few words to folks who are here and who are watching the event via other media. Thank you. So, how can we do this? No, I don't think we can come up with the easiest way to do it. But sometimes it's not fair for Eyob to change his day to, just fighting or there or but we have to be strong. Eyob is not going to like, there are so many things you can say, but we go to that, I tell my wife, Marty, we start talking about Eyob, the pain and everything, it's just like going a car, the tires get even more. The more you try to get out of it, put more gas into it, it spins and it spins. It's just like stepping on a mud, trying to pull yourself out of it. So I feel guilty sometimes because when I married my wife, I promised in front of the church and in front of our family, with bad times, good times, I'll be with you. I'll cheer you, I'll encourage you. But this 2 years, year and a half, year and 8 months, I couldn't do it. I saw her crying by herself, but I cannot say, Marty, it's okay. I cannot say that. And I really feel guilty because I don't even have the words to say it's okay. It's nothing, but when you see this, when I see you guys, when I talk to any one of you, when Marty talked to any one of you, at any one time, at any night, there were 7 or 8 houses working toward this inauguration. When I say that, the attention lover, loving Eyob, I know enjoys this trial. And I hope there was a moment I used to take my Christmas cards, picture Marty prepares, and I used to take it to work, and my good friend John looked at Eyob's picture when he was a little kid. There's something special about this kid. There's something special about Eyob. He was special. There was a lady, she says, it reminds me
an Ethiopian kid, he comes and hugs from nowhere. If you look at these pictures, there are so many pictures where he's hugging people like crazy. But with all that, when I see this outpouring love and support, I'm not talking about people working with the community members. I'm talking about people who have never seen me. At work, he went to DC and he told the guy, I want you to buy the lottery. We lost the kid. The guy said, give me all. That much love is God-given love. I'm really, I cannot. She does not have the strength to talk like I do. It's a game changer. This game changing thing, we're going to do something great. We'll do whatever it takes to do what we can. And I'm sure with help of each and every one of you, we're going to come across with something good. Eyob's name will never be buried. We cannot forget Eyob. It's not a forbidden kid. But at the same time, I don't want to make it a crying game here. So please teach us, work with us. There are so many of you who know a lot about this kind of things. ብዙ ስለዚህ አይነት አሰራሮች የምታውቁ ሰዎች አሉ። አብረን እንስራ። እኛ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ከዛ በላይ ኢሞሽኑ አለ፣ ሀዘኑ አለ፣ ቁስሉ አለ፣ ልጆቹ አሉ። ለልጆቹ መጠንከር አለብን። ህይወታችንን የእኛን ብቻ የብዛኛውን ሰው ህይወት ብዙዎቻችሁ ስታዩ የምትሳቀቁ ሰዎች አላችሁ። እውነት ነው፣ ግን እግዚአብሔር ደግሞ ከኛ ጋር ነው። God is always with us. God has given us the light to even think about this kind of things. All these people, about 40 people, a committee of 40 people, we just picked up the phone. Hey, we want to do something. Don't bother. We're in. A lot of you guys have given your hard-earned money, your friends when you say. So we're so thankful to have such a great community, such a great church, such a great families and friends. Let's work together, Marty, share. We cannot cry for Eyob anymore. Eyob does not want us to cry. He don't have the kids. So, help us out. I don't want to make this one. So, this is burden to look at. We want to have their kids who are dying because they don't know what to do with it. Nobody told us there is such thing exists. As soon as Eyob passed, a week after that, I heard a kid in Florida passed away. So these things happen every day. Please help us so that we can help others. I'm not talking about financial, but work with us. There are so many of you here and now, those who cannot come. Work with us. Let's make something great for Eyob. Not only Eyob, for lots of kids who are not fortunate enough to get the help that we can give them. ማርቲያ ላይ እግዚአብሔር ባርክሽ አይዞሽ እግዚአብሔር እንደ ጨለማ አይነጋም That's what I say. It's not going to stay dark. Tomorrow is another day. Tomorrow is going to be Friday. As long as we are following God. I was mixing English and Amharic. Some of the English never understand. But my emotions are. I'm so grateful for all of you. Take your time to come here. And all of you out there, on behalf of my wife, my beloved wife Marty, and my son, my daughter, all of you, we thank everybody. She wants to say a couple of words. Okay, I say that I cannot talk, but when I see you all here, I can't say nothing and go back. First of all, thank God for giving us this day and for standing here with you. God is always with us since the first day. And I really thank you all, my neighbors, especially Hagar. Until now, every month, Eyob died. The day Eyob died, every month she takes me and she gives me encouragement.
so much. That's what I can say. Our next up is Mr. Eyob Johnson, who has a few words to share with us. Thank you, Eyob. ተጫዋታችን አቡነ በርናባስ የኢዮብን መታሰቢያ በዓል ለማክበር የተሰበሰባችሁ ዘመዶች፣ ወዳጆች፣ ጓደኞች እንደምን ዋላችሁ? በጣም ከባድ ነው ቦታ መናገር። ቤተሰቡ መልዕክት ተናገር ስላሉ እንደዚህ ቆብር ይህንን የልጃቸውን ኦርጋናይዜሽን ሲያቋቁሙ በ17 ዓመት ዕድሜ ብቻ የቀረው ልጃቸው እንደዛው ተረስቶ እንዳይቀር እነሱ በሕይወት እስካሉ ድረስ ለማስታወስ እንዲሆን ብለው ነው ይህንን ድርጅት ያቋቋሙት። እናንተ እነሱን በማየት እንደው ሁላችንም እዚህ ተገኝተናል። ይህን ድርጅት ለማቋቋም የመጀመሪያው 10,000 ብር ከራሳቸው አውጥተው ይህንን አካውንት በመክፈት እንደገለጹላችሁ በሙሉ አንድ 50 ሰው ተሰብስቦ ይህንን ድርጅት እውን አድርጎታል። እሱን ለማክበር ስለመጣችሁ በቤተሰቡ ስም እናመሰግናለን። ሌላ ተጨማሪ በዛ ድርጅቱ ቀጥሎ እንዲሄድ ለማድረግ የ10,000 ብር ቼክ ለድርጅቱ ሰጥተዋል እና በዚህ አጋጣሚ ማለት የሚፈልጉትን ተናግረዋል እና በተቻላችሁ መጠን የኢዮብ ሕይወት እንዲቀጥል ለማድረግ ሁላችንም ባለማቋረጥ በምንችለው አይነት እንድንረዳ ነው። እንዴት እንደሚረዳ በየጠረጴዛው ላይ ያለው ኤንቨሎፕ አለ። እዛ ላይ በየወሩ ወይም በተለያየ ጊዜ በላሉ ጊዜ መፈለግ ፈልጉ የተዘጋጀ ነው። ዌብሳይት የተዘጋጀ አለ። እሱን በማየት የተከታተሉ ይጠይቃሉ። በጣም እናመሰግናለን። For those of you who don't speak Amharic, I'm standing here to speak on behalf of the family, Martha and Abakal. They just want to make sure that they appreciate that you guys are here in order to continue their son's life, which ended in 17 years, but they wanted to go the rest of their life. And in order to do that, they just have to make an organization like this and to get to know some other people to get the same help. So they request, they want your support to keep this thing going, and they also appreciate that you came by and to support the organization. When they first started this organization, they took $10,000 from their own money, and today they also add another $10,000. So please follow them and just do what you can. And there are so many millions and millions and all over the world these organizations be. It starts in the United States and it could be anywhere in Ethiopia or everywhere. And for more detailed information, you can check it out on the website. And that would be a good thing. And the family, thank you for coming and we appreciate that. Have a good day. All right, now we've been introduced to the HCY. I'd like to see, how it's organized. What are the other committees within HCY? What are they doing? What are they bringing to the table? So the first one would be, of course, the health committee. They're going to share us with some information about, the cause took Eyob away from us, and also what can we do to try to move forward. ከዚህ በመቀጠል በዚህ ኢዮብ ለህፃናትና ለወጣቶች ድርጅት ከተቋቋመ በኋላ በስሩ ያሉት ኮሚቴዎች ምንድን ነው የሚሰሩት ያላቸው እና ከእያንዳንዳቸው ኮሚቴዎች በመቀጠል እንሰማለን። መጀመሪያው ከህፃናት ኮሚቴ እንሰማለን።
As being health committee member. So I hope everybody can hear me. If not, please speak up, especially in the back. But good afternoon, everybody. It's really tough to speak after the parents have spoken, but we'll do our best. So health committee, our chair is Martha Begay, along with Eyob. My name is Mena Sayed. We have Dr. Adam Azhar. I should move away from the Dr. Adam Azhar. We're both internal medicine physicians. So I wanted to introduce what our mission and our responsibilities are going to be today. So our mission is to collaborate with private or government agencies to identify and assist children and youth with heart-related medical problems. Our further specific responsibilities include to research and identify heart-related medical projects. We want to analyze and evaluate medical assistance requests organizations receive. We're going to help prioritize all these medical projects and medical assistance that the organizations are receiving. And we also want to help inform, educate, and empower people about hypertrophic cardiomyopathy and other heart-related conditions. So with that in mind, Dr. Adam Azhar will tell us a bit about hypertrophic cardiomyopathy. Hello everyone, can you hear me? Yes. Yeah. I'm going to try my best to have the mic close to me. So I'm going to give you just a short presentation on hypertrophic cardiomyopathy. One of HCOI's top priorities is raising awareness about hypertrophic cardiomyopathy and making sure that no parent is left uninformed about it. It is a disease of, what is HCM? It is a disease of the heart muscle. Part of the muscle becomes thicker than the other parts. The thickened walls may become stiff, and this can reduce the amount of blood taken in and pumped out of the body with each heartbeat. This is a picture of a normal heart and an HCM heart. It's kind of the heart sliced, we call it sagittal view, so kind of sliced vertically. And the blue is the right side of the heart, and the red is the left side of the heart. And in the middle is the septum. It divides the left and right. And if you look here, an HCM heart, it's thickened, and that makes it hard for the heart to, for blood to come out of the heart, to be pumped out, or for the blood to get in. So especially when you're exercising intensely, it can make it very hard, and so can cause problems. How common is HCM? In the US, about 1 in every 500 people have HCM. However, a large percentage go undiagnosed. Although rare, it is the most common cause of sudden cardiac death in young people and competitive athletes in North America. In terms of causes, most often it's inherited, usually due to changes in genes that cause the heart muscle to thicken, so due to gene mutation, but sometimes the causes are not known at all. In terms of symptoms, most patients with HCM have no symptoms and exams can be normal, so you can imagine why it can be missed. But when somebody has HCM, they can have chest pain, dizziness, fainting spell, especially during exercise or following exercise. They can have palpitation, an abnormal heart sound called heart murmur when the blood is flowing through that thick heart. It can make an extra sound. They can have actually just from the problem of pumping and all, they can develop heart failure, and then that can cause shortness of breath, or you can see leg swelling. And sadly, though, it can lead to cardiac arrest and time of death. In terms of tests, the most important one is actually echocardiogram. It's where the doctor checks with an ultrasound and look at all the chambers of the heart and the wall of the heart.
Because HCM patients can have abnormal heart rhythm, and there are other types of tests like EKG or Holter monitor, ways to monitor their heart rhythm or to evaluate their heart rhythm. Treatment-wise, actually, moderate recreational exercise, jogging, swimming, regular exercises are recommended. But if one knows that they have HCM, they should avoid strenuous exercise. In terms of medication, we do have medications to relieve the symptoms of HCM. So relieve the chest pain, the abnormal heart rhythm, or the symptoms of heart failure that I told you about earlier, like when patients have leg swelling or shortness of breath, they can have medication that can make their symptoms bearable. However, there'll be a point where they cannot, medications can stop working. At that point, we have to find a way to thin the thickened part of the heart, the muscle that's thickened. So surgical intervention is required. And actually, there's actually a new medicine now that is being tried on that helps decrease the thickness of the muscle. There are also procedures to prevent lethal heart rhythm. In terms of prevention, especially for us Habashas, it's very important to know your family history and identify the condition as early as possible, and definitely yearly sports physicals for athletes. For those patients, for those who know that they have family history of HCM, genetic testing is important. However, sometimes the genetic testing can come back negative and maybe inconclusive, so repeated echocardiograms are helpful. Adolescents and competitive athletes should be screened once a year. So this is for those who have family history. And adults who do not compete in athletics should be screened every 5 years. So actually, I wanted to let you guys know, we do have pamphlets in the other room. We have a table there, and there's also an Amharic version, like a translation of my presentation right now. It's printed out so you guys can get that. But I'm going to try to say this in Amharic right now. አሁን በአማርኛ የተናገሩትን ነገር በአማርኛ ልናገር እሞክራለሁ። HCM በአብዛኛው ጊዜ በዘር የሚተላለፍ የልብ ጡንቻ በሽታ ነው። አንድ የልብ ጡንቻ ክፍል ሲወፍር ደሙ በልብ ውስጥ በአግባቡ እንዳይሰራጭ ያደርገዋል። አክቹዋሊ በአሜሪካን ሀገር ውስጥ ስፖርት የሚያዘወትሩ ወጣቶችን በአብዛኛው ያጠቃል። ምልክቶቹ በአብላጫ ስፖርት በሚሰራበት ጊዜ የደረት ህመም፣ ራስ ማዞር፣ ራስ መሳት፣ ትንፋሽ ማጠር፣ አንዳንዴ ለህልፈተ ህይወት ያዳርጋል። አብዛኛው ሰው ግን HCM ቢኖረውም እነዚህ ምልክቶች ላያሳይ ይችላል። ስለዚህ ስፖርት የሚያዘወትሩ ወጣቶች ወይም ጎልማሶች ቀድመው የዶክተር ምርመራ ማድረግ ይገባቸዋል። በተጨማሪ ቤተሰቦቻቸው በዚህ በሽታ የተጠቁ ቢኖሩ አስቀድሞ ምርመራ፣ ተደጋጋሚ ክትትል ማድረግ ይኖርባቸዋል። HCM የተለያዩ መድኃኒቶችን በመውሰድ ሙሉ በሙሉ ባይሆንም በትንሽ ማከም ይቻላል። ህመሙ ግን በበረታ ጊዜ ደግሞ ወደ ቀዶ ጥገና መሄድ ያስፈልጋል። በቅርቡ ደግሞ ለዚህ በሽታ አዲስ መድኃኒት ተሰጥቷል። ይህ መድኃኒት የወፈረውን የልብ ጡንቻ ለመቀነስ የሚያስችል ነው እና ይህም ተስፋ የሚሰጥ መልካም ዜና ነው ብዬ አምናለሁ። ይስጥልኝ። ቅድም እንዳልኳችሁ HCM ሞር በአሜሪካን ሀገር ወጣቶች የሚያጠቃ ሲሆን በኢትዮጵያ ደግሞ ሌላ ሩማቲክ ሃርት ዲዚዝ የሚባል የልብ በሽታ አለ። እሱን ሞር ወጣቶችን የሚያጠቃ ነው እና ስለሱ ልናገር ብለን አስበናል። ይህንንም ዶክተር መናት ትነግራችኋለች።
Of course, we're here to be informed about hypertrophic cardiomyopathy, which, by the way, we hope to expand this education to LAUSD and surrounding school districts in the future, just so that we can approach the athlete. But we wanted to introduce rheumatic heart disease because, as Dr. Adam was saying, hypertrophic cardiomyopathy is not really well known in Ethiopia, but wanted to, since we want to help folks not only in America but in Ethiopia, wanted to introduce rheumatic heart disease, which happens to be pretty common in Ethiopia. And worldwide, it's actually, I can hear a lot of background noise. It's the rheumatic heart disease is the most commonly acquired heart condition worldwide in those younger than 25. And it affects mostly low-income to middle-income countries, so it's really disease of the poor. So rheumatic heart disease, it starts out as a simple strep throat infection. If one gets this infection recurrently and goes untreated, it can lead to inflammation in the rest of the body, especially in the joints and especially in the heart valves as well. So when it affects the heart valves, we call it rheumatic heart disease, and more specifically, depending on which heart valve is involved, it has specific other names. For example, the one that's sort of at the bottom, the one that's a normal mitral valve, when the mitral valve is affected, it gets really far down. Sorry, I'm just pointing, but Heidi is going to show it to us. Or we can do the top, actually. In the top, the blood flow is going really well, with the red being the blood, and on the other side, the blood is hardly dripping through. It can't really flow since the valve has been far down pushed the nose. And that can lead to several heart problems. Next, please. The prevention, it sounds simple, treat the strep throat infection, but not so simple if there aren't any no access to healthcare basically to get antibiotics. So once one ends up with rheumatic heart disease, the treatment can involve, depending on which part of the heart is affected and what symptom one has, could be treated with medications or procedures or as invasive as open heart surgery. So what do we propose now? How do we help people at the moment? We can give resources to existing organizations, one of which is St. Paul, Hospital in Ethiopia, Fitness College. I'm sure most folks are familiar with it. Over there, at the moment, the doctors are able to do procedures to help open up this valve that's the nose. You can see at the bottom with the little balloon-looking thing, really opening up the valve that's the nose, or as far down. It's a non-invasive procedure. It's not an open heart surgery. Again, the doctors are able to do it, but the limiting factor is cost. This one valve costs $2,000. It's pretty hefty money for each individual. So our hope is to raise enough to help 10 to 20 kids at least this year. Sorry, እዚህ የተገኘንበት ዓላማ ለኤችሲኤም ግንዛቤ ለማግኘት ይሆናል። RHD የተባለ በሽታ ምን እንደሆነ ልንናገር የፈለግንበት ምክንያት በኢትዮጵያና ታዳጊ ሀገራት ውስጥ በብዛት የሚከሰት በሽታ ስለሆነ ነው። ይህ በሽታ የሚመጣው በጉሮሮ ላይ ስትረፕ ኢንፌክሽን ኖሮን ሳንታከም በምንቆይበት ጊዜ ነው። ኢንፌክሽኑ ደጋግሞ ሲመጣ ሰውነት ላይ በተለይም በአጥንት መገጣጠሚያና በልብ ቫልቭ ላይ እብጠት ያስከትላል። ከጊዜ በኋላ የልብ ቫልቭ ይቆጣና ይጠባል። ሲጠብ በአግባቡ ደም እንዳይዘዋወር ያደርጋል። ይህም ማይክሮቫስኩሎሲስ ይባላል። ማይክሮቫስኩሎሲስ ነው የድራግ ትራንስሌሽን የለው ማለት ነው። የእውነት ማይክሮቫስኩሎሲስ የተለያየ ሕክምና አለው። አንደኛው ቀዶ
አንድ ትንሽ ፊኛ በሚመስል ነገር at the bottom of the screen ያለው ልብ ፒክቸር ብታዩ ደስ በሚመስል መሳሪያ የጠበበውን ቫልቭ ማስፋት ይቻላል። ይሄ ሕክምና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዶክተሮች ማድረግ ይችላሉ። ነገር ግን ችግሩ አንድ ፊኛ $2,000 ያወጣል። ስለዚህ ነው የእናንተን ድጋፍ የምንሻው። ዓላማችን ከ10 እስከ 20 ወጣቶች ለመርዳት ነው። ስላደረጋችሁ ወደፊትም ስለምታደርጉልን ሁሉ ድጋፍና እርዳታ ከልብ እናመሰግናለን። Thank you very much. We'll wait for our MC. We're going to continue to the next committee's presentation. In terms of questions, we do have booths in the back. Later on, if you have any questions, we will be more than happy to address any. ጥያቄ ካላችሁ በኋላ ቴብል አለ መምጣት ትችላላችሁ። Hello everybody, thank you for coming today. So my name is Nikita Emusov, this is my brother Thomas Emusov, and we are members of the EHCY Youth Committee. The Youth Committee comprises 2 cards, the Youth Support Team and Youth Committee. And they're most of the people that were injured in Trilogy of Five, whether they were youth or no. So our members of our main youth committee is Yara Dorada, who is our leader basically. Biggest Devastate, who is our secretary, our board representatives, and then 2 other girls who have been very helpful in the youth committee. And then this is the youth committee support team. They're basically using kids that have been very helpful in instrumental in youth life. Alright, so the mission of the EHCY Youth Committee is to coordinate young people with diversified skills to work together and actively participate in various activities to fulfill the mission of the EHCY. So, in essence, we are looking for people who are experienced in sales, marketing, technology, things that can help fulfill the mission of the EHCY. So we're kind of in coordination with all the committees, and this is kind of like our group collectively, just to help other supporting pillars of the EHCY to fulfill the whole mission of the whole organization. So responsibilities, like I said, working with young people for the mission, take lead and participate in activities to communicate and reach out to different communities and organizations. We'll talk about the tasks that we have later on. We work with other EHCY committees to and the board on various activities. So that could go range from anything to the project committee will come in later and tell about those planned projects that we have. So we'll basically help them and assist them in those ways. Number 4, to ensure those who show outstanding efforts are acknowledged appropriately. And number 5, to coordinate with those who have the training, knowledge, and experience in maintaining EHC's website, like I said, an example, technology, electronic media, and other related activities. So the essence is to grab youth who are experienced in different levels of society. So the key activities, select, prioritize, and assign tasks to the support team. So the support team is basically, it's there to assist the youth and eventually will go into helping other committees that are in the HCY. So we reach out to youth to join the support team. So anybody who's interested, whether you want to be part of the team or not, the idea is we want to reach out to you guys to help us support projects or anything that's coming within the HCY organization. So improve the effectiveness of the HCY and work collaboratively with the other committees, as I said, within the organization. Example could be, let's say we have a project, right? People from the EHCY Youth Committee will attend meetings for the project team in order to help them and assist them in that way. So we created tasks that were towards this event that were kind of things that needed to be done within the organization. So one is information collection. So we have an Excel spreadsheet that contains names, phone numbers, emails, and then sometimes even mailing addresses for people who need things delivered to them. Number 2 is the grant research.
So we have some members of the support team who are working on getting companies and other organizations to fund us. So we'll talk about that a little bit later. Website maintenance, I was also part of this. So basically maintaining the website, adding upcoming events that could be present in the future. And social media, that is more outreach. We're trying to get people to know about what we're doing. And obviously, as I said earlier, reach out to the youth who can help us. So the grant applications in progress. Right now we have Google Ads status up to 10,000 for advertising every month, and that can be used to recruit volunteers and increase donations. Google Ad credit to help Google start nonprofit organizations marketing efforts. 20,000 to 300,000 plus donated to past grantees for the Ford Foundation, and grants for nonprofits that specialize in civic engagement, fighting inequality, and promoting environmental sustainability. So to end, we have one of the members of our youth support team. So play that video, please. Hello everyone, my name is Noah Yard, a member of the EHUI Youth Committee. I'd like to personally add a few words about this organization and why it's special to me. As you know, Eyob had a big heart and even bigger soul. He showed his love through serving others and was friends with all of us. So this organization is our way of honoring him by spreading love and life through acts of service in our various communities. I would like to conclude with a quick Bible verse from John chapters 15, verse 12 through 13. This is my commandment, that ye love one another, as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man that lay down his life for his friends. So, with that, let us continue to live and love one another, as the Lord instructed, but also how he personally showed us how to live in love through Eyob, and hopefully through the Eyob Hope for Children in Youth Foundation. Thank you. Thank you, Noah. So for social media, this is what we have. Please follow us. Please be on the website so you can donate to us. Let's make this foundation something great. We're not here for the short run. We're not doing short-term growth. This is going to go for the long run. We're trying to make something special here. So please join us. Thank you so much. Thank you, Tommy, Vicky, and Noah first. All right. Not changing gears, the next theme would be the fundraising committee. I'll be presenting the fundraising committee's tasks and responsibilities in Amharic, and Helen will help me to present in English. ተስፋ ለሰላም ለወጣቶች መጀመር ገንዘብ አሰባሳቢ ኮሚቴ የድርጅቱ ዓላማዎችን ለማሳካት እንዲረዳ የገንዘብ ምንጮችን በማፈላለግ ገበያ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት እና የቦርዱን ካርድ ካገኘ በኋላ ደግሞ እነዚህ የታሰቡ ነገሮች ወደ ተግባር ማዋል ዋና ዓላማው ነው። ኮሚቴው አንድ ሰብሳቢ፣ አንድ ጸሐፊ እና 5 አባላት አሉት። በየዓመቱ የስራ አፈጻጸማችንን ለቦርዱ በሪፖርት እናቀርባለን። እቅዶቻችንና ደግሞ ለስራ ማስፈጸሚያ የሚያስፈልገን ነገሮች በቅድሚያ እናሳውቃለን። በጥቂቱ ለመግለጽ የገንዘብ ማሰባሰብ መንገዶቻችን አንዳንዱ ገንዘብ በጎ አድራጎት ድርጅት ስራዎች የሚሰሩ የሚያከናውኑ ኦርጋኒዜሽኖችን ፕሮጀክቶቻችንን በማቅረብ የገንዘብ እርዳታ እንዲያደርጉልን እናደርጋለን። አባላቶች እንዲበዙ ማድረግ ዛሬው እንደምታዩት ዶክተር ሽያጮችን የራሱን ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት መሸጥ እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ማሳሰብ የምንፈልገው ይህ ድርጅት እንደሆነ እንደገለጸው በየጊዜው ሁላችንም የምናከናውናቸው በጎ አድራጎት ስራዎች ይኖራሉ እና ይህንን የእናንተ አንዱ የበጎ አድራጎት ስራ አካል እንድታደርጉትና ከጎናችን ሆናችሁ በቀጣዩ የስራ ዘመኖቻችን አብራችሁ እንድትሆኑ አደራ ጋር እናሳስባለን እንጠይቃለን። ለምሳሌ ዛሬ ካሉ የገንዘብ ማሰባሰቢያዎች እንደገለጽኩት ሎተሪና ራፍሎቹ አምራቾቹ ሰርሳይ ለምሳሌ የኢትዮጵያውያን ቅመማ ቅመሞችን የያዙ ባስኬቶች አሉ። ለምሳሌ እነ በርበሬ፣ እነ ሽሮ፣ እነ ምትናገሩ ሌላው ደግሞ ቦክስ እና
አጃ እነ ቡላ የመሳሰሉ እነ ሰልባ ምንም የተረፈ ቤት ውስጥ የሚያስፈልጉ ነገሮች ለአንድ ዓመት የሚሆናቸው። ሌላው ደግሞ ለሁለት ሰዎች የሚሆን የሙቪ ናይት ቲኬት እና ቸኮሌት ምናምን አብረው ያሉት አለ። ሌላ ሁለት ኤክሳይቲንግ የሆኑ ደግሞ የኢትዮጵያን የምግብ ማቅረቢያ ሳህኖች እና ቦሎች እንዲሁም የቡና ማቅረቢያ ስቶች ከነረገሩበት ይህ ሁሉ በ5 ቲኬቶች ነው የሚገዛው እና እባካችሁ ብሎ እንዳሉታችሁ ጋብዛለን። እንግዲህ ይህንን ካልኩ በኋላ በጊዜ ያመሰግናለን። ታንኪዩ። Thank you for coming to our special event, celebration of life for our beloved son, Eyob, and the inauguration of EHUI. My name is Helen. I am the chairperson of the fundraising committee. I would like to provide you with more information on who we are and what we do. The fundraising committee's primary responsibility is to raise funds to ensure the financial viability and stability of EHUI by engaging in activities aligned with its mission and vision. The committee has 7 members, 1 secretary, and the chairperson. Some of the expectations are to identify, create, and implement activities and present to the EHUI board. Reaching out to organizations for grants and asking for sponsorship from community businesses are among some of the many activities we take part in, along with selling merchandise, lottery, and organizing raffles like we are doing today. Please pay visits to our tables when you have the opportunity. We are also selling EHUI inaugural event shirts, hats, and cups. Please buy them before they sell out. Our current raffle prizes include Ethiopian spices and condiments, a get well basket filled with traditional Ethiopian herbal remedies that we usually use for cold and flu, movie and dinner for 2, a beautifully designed Sabat above serving bowl set, a coffee serving tray with cups with the Queen of Sheba design, and more. You can win all of this with a raffle ticket of $5. We recommend buying as many tickets as possible if you would like to increase your chances of winning all of these wonderful prizes. We also have donation pledge forms that are being passed around. If you haven't received one, please ask one of our members. You can use these forms to provide donation, or you can use them to just provide your contact information so we can keep you updated of each EHUI's projects. Finally, we ask you to make EHUI the charity that you support on an ongoing basis. As you know, Eyob was a passionate, gregarious young man who loved to help people. We urge you that you stay on this journey with us to continue Eyob's legacy of making meaningful impact in young people's lives, including those who may not be fortunate. Again, thank you for coming. We look forward to your partnership and continued support. Thank you, Helen. I'd like to remind everybody to keep the voice a little lower. As I mentioned earlier, this event is recorded and it's going to be documented for future use. And there are also other folks who are watching this event online. So thank you. Because you like to go there and computers, I guess. Prakumna Lottery on the way you need to get in better. I did that. Lottery, the
ከዛ በተጨማሪ በዛሬ ብቻ ተብሎ የተዘጋጁ ያሳይታቸው እነሱንም ጊዜባቸው እንድትጠቀሙና እንድትረዱ ነበረ። ከዚህ በመቀጠል የፒአር ኮሚቴው ፕሮሰስ ያደርግልናል። የግብፁን ነገር እንዳንዘነጋ እባካችሁ ቁሳችንን ትንስቅ እናድርግ። መጀመሪያ ለዚህ ቀን ላደረሰን ወራት አመት በተለይ ለእናት ለአባት እህት ወንድም ቤተሰብ ይህን አሳልፎ በመረቱ በቸርነቱ ዛሬ የኢዮብን ለቅሶ ስራ እንድናከብረው ሁሉንም እንድንሰራ ዘንድ በሰላም በተሰበሰበን ለምንባርኮ የምህረት የተመረጡ ላይ ምስጋና የሰጠው ውይይታቸው የቀረቡ የኢዮብ የጣመት መረዳጃ ድርጅት የህዝብ ግንኙነት ኮሚቴ ማስታወቂያና የኮሚቴ አባላት ያስተዋውቃቸዋል። የኮሚቴው አባሎች ሊቀመንበር ብርሃኑ፣ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ቢኒያም ብርሃኑ፣ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ቢኒያም ብርሃኑ እና አባላት ደግሞ ወይዘሮ መቅደስ አፈወርቅ፣ ወይዘሮ ኤልሳቤጥ ተሾመ፣ ወይዘሮ ኤልሳቤጥ ጎሹ፣ አቶ ዘረጀ አርያቱ። If you can hear me, clap once. If you can hear me, clap twice. If you can hear me, clap 3 times. Okay, it's only a couple minutes left. Let's quiet down so the camera can hear, so y'all can hear him, and we'll be out in a second. Thank you. Thank you. እዚህ ድጋሚ ሊጀምርና ከሊቀመንበሩ የዚህ ኮሚቴ ማለት የኮሚቴ ውስጥም የሚዲያው የህዝብ ግንኙነት ኮሚቴ ነው እንዳሉ እና ይህ ኮሚቴ በሊቀመንበሩ በአቶ ኤርሚያስ ብርሃኑ፣ በምክትል ሊቀመንበር በአቶ ቢኒያም ብርሃኑ እንዲሁም በአባልነት ወይዘሮ መቅደስ አፈወርቅ፣ ወይዘሮ ኤልሳቤጥ ተሾመ፣ ወይዘሮ ኤልሳቤጥ ጎሹ፣ አቶ ደረጀ አርያ የሚመራ ነው። ለማጠቁም እኔ ወንደተናየለ የዚህ ኮሚቴ አባል ሆነ እናገለግላለን። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የድርጅቱን ዓላማ ታቸው ቀጥላቸዋለሁ። የዚህ ኮሚቴ ዋናው ዓላማ አንደኛ ድርጅቱን ዓላማ ለህዝብና ለሌሎች ድርጅቶች ማስተዋወቅ፣ ሁለተኛ ለህዝብና በድርጅቱ መሀል አገናኝ ድልድይ ሆኖ ማገልገል፣ ሶስተኛ የድርጅቱን አፈቀላጤ ወይም ድርጅት መሆን፣ አራተኛ እቅዶችን በማውጣት ፈቃደኛ በጎ አድራጊ ድርጅት ግለሰቦችን ግንኙነት መፍጠር፣ አምስተኛ በማህበራዊ መገናኛ ወይም በስም የሚወጡ የድርጅትን ስም በኃላፊነት መጠበቅ፣ ስድስተኛ የህብረተሰብ መሪዎች፣ የቤተ ክርስቲያን አባቶች፣ የጤና ባለሙያዎች፣ ታዋቂ የህብረተሰብ ተጽዕኖ ፈጣሪዎችን የድርጅቱን ህግ ማስተዋወቅ እና ሰባተኛም የድርጅቱን አባላት፣ ደጋሾች ወይም በጎ አድራጊዎች ኢንፎርሜሽን በጥንቃቄ መጠበቅ ሲሆን፣ ስምንተኛው ደግሞ የድርጅቱን መርሃ ግብር ማቀድ መምራት ነው። እንግዲህ የድርጅታችን የዚህ ኮሚቴ ስራዎች እነዚህ ናቸው። ላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ቴንክም ስሞንስን የድምጿን ነገር እንግዲህ አደራ እዚያ እንግዲህ እንገምተራለሁ። ከዚህ በመቀጠል ዋናው የዚህ ፕሮጀክት የዚህን ድርጅት ስራ ለመፈጸም ምን እንደምናስብ ምን እንደታቀደ የፕሮጀክት ኮሚቴው ገለጻ ያደርግልናል። የፕሮጀክት ኮሚቴ ባካቸው
First of all, thank you for coming for the EHCY inauguration ceremony. The committee's presentation will be, the PowerPoint presentation will be, the slides will be in English, but the narration is going to be in Amharic in 2 sections. If you have any questions, you can ask us, or you can present any questions at the end of the presentation. Thank you. በኢዮብ ተስፋ የልጆችና የወጣቶች በጎ አድራጎት መረዳጃ ማህበር መመረቂያ መርሃ ግብር ላይ ስለተገኛችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። የፕሮጀክት ኮሚቴው ገለጻ በሁለት የተከፈሉ ይሆናሉ። የመጀመሪያውን ክፍል እኔ ቴዎድሮስ ወርቁ ሳቀርበው፣ ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ወንድማችን መስፍን ተሾመ ያቀርብልናል። የፕሮጀክት ኮሚቴ ተግባራት የሚከተሉት ናቸው። የፕሮጀክት ቅደም ተከተል ዝርዝር ማዘጋጀት እንዲሁም የሚከናወኑበትን ጥናት ማዘጋጀት ይሆናል። ሁለተኛ፣ ፕሮጀክቶች እና ተቋማት የሚመረጡበትን መመዘኛ ነጥቦች ማዘጋጀት። ሶስተኛ፣ ፕሮጀክቶቹን በስራ ላይ ለመዋል የሚያስፈልገውን የዋጋ መጠን ወይም ወጪ አሁን ባለው የገበያ ሁኔታ በተመረኮዘ ጥናትና ዝግጅት ማድረግ። አራተኛ፣ ዓመታዊ የፕሮጀክት ዝርዝር ጥናት ለቦርድ አባላት ማቅረብ ናቸው። የኮሚቴው 5 አባላት ያሉት ሲሆን 2 አባላት ከቦርድ በሊቀመንበርነት፣ 1 ጸሐፊ እንዲሁም በተጨማሪ 2 አባላትን ያካተተ ነው። ከነዚህም መካከል 1 አርኪቴክት፣ 1 አካውንታንት እና በተጨማሪ 3 ኢንጂነሮች ያሉበት ነው። የፕሮጀክት ኮሚቴ የሚያተኩርባቸው የእርዳታ ዘርፎች የሚከተሉት ናቸው። በምግብና በውሃ አቅርቦት ዘርፍ በተመለከተ ለህፃናት እና ለወጣቶች የቁርስ የምሳ መርሃ ግብሮችን ማዘጋጀት፣ በትምህርት ቤቶች የውሃ ጉድጓዶችን በመቆፈር ንጹህ የውሃ መጠጥ ለወጣቶች እንዲሁም ለተማሪዎች የሚደረስበትን ሁኔታ ማዘጋጀት፣ የትምህርት እርዳታ ዘርፍን በተመለከተ ደግሞ ለትምህርት ቤቶች የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ማለትም እንደ እስክሪብቶ፣ እርሳስ፣ ደብተር የመሳሰሉትን ማዘጋጀት፣ በትምህርት ቤቶች ውስጥ የስኮላርሽፕ እድሎችን መፍጠር፣ ሕክምና ረገድን በተመለከተ ደግሞ ለሴት ተማሪዎች የሚያስፈልጋቸውን የንጽህና መገልገያ እቃዎችን ማቅረብ፣ የመጀመሪያ እርዳታ ሕክምና አገልግሎት መስጫ ሳጥኖችን እንዲዳረሱ ማድረግ። ከዚህ በፊት እንደሰማችሁ ከጤና ኮሚቴ በተመረመረው መሰረት በኢትዮጵያ ውስጥ ለልጆች እና ለወጣቶች የልብ ሕክምና አገልግሎት ወይም በዛ ላይ ለሚሰሩ ተቋማት አስፈላጊውን የመሳሪያ እርዳታዎች ማድረግ፣ ከአካል ብቃትና የጤንነት ጋር በተያያዙ ደግሞ የስፖርት መሳሪያዎችን መግዛት፣ የስፖርት ሜዳዎችን መስራት፣ እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ልዩ ልዩ የአካል
ጥንካሬ እንቅስቃሴዎችን፣ መርሃ ግብሮችን መፍጠር እና የመሳሰሉት ናቸው። ፕሮጀክቶች የሚመረጡባቸው መመዘኛ ነጥቦች የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ፣ ፕሮጀክቶቹ መሰረታዊ አስፈላጊነታቸው የተረጋገጠ ሲሆን፣ ሁለተኛ፣ ፕሮጀክቶች በተግባር ላይ ለመዋል የሚያስፈልገው ወጪ አቅም የሚፈቅድ ሲሆን፣ ሶስተኛ፣ የግንባታ ፈቃዶችና እንዲሁም ልዩ ልዩ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ያለ ብዙ ችግር መገኘታቸው ሲቻል፣ በመጨረሻም የሚከናወኑ ፕሮጀክቶች ለአገልግሎታቸው ለረጅም ዘመን መሆናቸው የተረጋገጡ ሲሆኑ። አመሰግናለሁ። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ሁለተኛው ክፍል ወንድማችን መስፍን ያቀርብልናል። አመሰግናለሁ ወንድማችን ቴዎድሮስ። This is one of the last committees, but definitely not the least. Where does your charity go? Where does your support go? That's where this committee comes in. በበጎ አድራጎት ድርጅቱ መርሆ መሰረት እንዲከናወኑ እቅድ የተያዘላቸውን ዘርፎችና ፕሮግራሞች ወንድማችን ቴዎድሮስ በአጭሩ ዘርዝሯቸዋል። ከላይ ከተዘረዘሩት ውስጥም በአፋጣኝ እንዲከናወኑና ቅድሚያ የተሰጣቸው የታቀዱ ፕሮጀክቶች የሚከተሉት ናቸው። በኢትዮጵያ ለሕፃናትና ለወጣቶች የቁርስና የምሳ መርሃ ግብሮችን ማዘጋጀት፣ በትምህርት ቤቶች ውስጥ የውሃ ጉድጓዶችን በመቆፈር የንጹህ ውሃ መጠጥ አቅርቦት የሚዳረስበትን ሁኔታ መፍጠር፣ በሕክምና ኮሚቴ መግለጫ ላይ የተጠቀሱትን የልጆችና የወጣቶችን የልብ ህሙማን ለማከምና ለማዳን የሚያገለግሉ የተከላ መሳሪያዎችን እርዳታ ማድረግ ሲሆኑ፣ በዚህ በካሊፎርኒያ ደግሞ እዮብ በተማረበት ከፍተኛ ሁለተኛ ትምህርት ቤት ውስጥ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ለሚገኙ ለተወሰኑ ተማሪዎች ከስፖርት እንቅስቃሴዎች ጋር የተያዙ የስኮላርሽፕ መሰል እድል የሚያገኙበት ሁኔታ መፍጠር ናቸው። ፕሮጀክቶች በኢትዮጵያ የሚከናወኑባቸው ቦታዎች ተፈጻሚ የሚሆኑባቸው ቦታዎች በምስራቅ፣ ምዕራብ፣ በሰሜን፣ በደቡብ ግዛቶች ሁሉ ሁኔታዎችና አቅም ከፈቀደ የታሰቡ ይሆናሉ። የታሰበውን የንጹህ ውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ፕሮጀክት በስራ ላይ ለመዋል የተለያዩ አሁን ተጠንተው የሚቀጥሉትን 3 ትምህርት ቤቶች ቅድሚያ እንዲሰጣቸው አቅርበናል። እነዚህም ትምህርት ቤቶች የካራሎ ኪንደርጋርተን ፕራይመሪ ስኩል፣ የካራሎ አጠቃላይ አራተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 3625 ተማሪዎች ያሉት፣ የኮተቤ ብርሃነ ሕይወት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 500 ተማሪዎች ያሉት፣ መካነ ሕይወት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 503 ተማሪዎች ያሉት ናቸው። እነዚህንም ከላይ የተጠቀሱ 3 ትምህርት ቤቶች ባዘጋጀነው የተቋሞችና የፕሮጀክቶች መምረጫ በመጠቀም ስናወዳደር የካራሎ አጠገብ አራተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምንም አይነት የንጹህ ውሃ መጠጥ አቅርቦት የሌለው፣ ለጤና ቴክኖሎጂ ትምህርት ቤቶች ያሉት ለመጸዳዳት የሚያስፈልጉ የመታጠቢያና የመጸዳጃ ቤቶች የውሃ መጠጦች የሌለውና በተማሪዎችን ቁጥር በሚመለከት በሰባት ቁጥር ከሌሎች ከሁለቱ ካወዳደርናቸው የሚበልጥ ስለሆነ ይሄ ቅድሚያ ትኩረት እንዲሰጥበት አቅርበናል። ለታሰቡት ፕሮጀክቶች የሚሆነውን የገንዘብ ወጪ ግምት በአለው ገበያ ሁኔታ በማጥናት ወንድማችን እንደገለጸው ጥናት አድርገን በኢትዮጵያ ንግድ ባንኮች ለምሳና ለቁርስ ለምሳ ወይ ለቁርስ በአመት አንድ ልጅ 165 የአሜሪካ ዶላር ይጠይቃል። ያ ማለት እዚህ በቀን የ45 ሳንቲም በቀን ወጪ ማለት ነው። ሌላው በትምህርት ቤቶች ውስጥ የንጹህ ውሃ ቁፋሮ ለማድረግ እንደ ጉድጓዱ ጥልቀት መሰረት እንደ ጉድጓዱ ጥልቀት ከ38,000
እስከ 56,000 የአሜሪካን ዶላር ይጠይቃል። ሌላው ጤና ኮሚቴ መሪነት እንደተገለጸው በመርዳት ላይ ህሙማንን በመርዳት ላይ ያሉ ድርጅቶችን ለመርዳት የተከላ ህሙማንን የልጆችና የህፃኖችን ህሙማንን ለማዳን የሚረዳ የተከላ መሳሪያ እያንዳንዱ 2,000 ብር የሚያወጣ ቅድም እንደተገለጹት እስከ 20 ተማሪዎች ድረስ እስከ 20 ብስክሌት ድረስ ለማቀፍ የ40,000 የአሜሪካ ዶላር ይጠይቃል። ሌላው የስኮላርሽፕ በስፖርትና በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ ፕሮግራም በዌስትራይት ሃይስኩል እዮብ በተማረበት 500 ብር ዩኤስ ዶላር ስኮላርሽፖች በአመት $1,500 የሚጠይቅ ፕሮግራም ታቅዷል። በመጨረሻ የፕሮጀክት ኮሚቴው ባለማቋረጥ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ዝርዝር ማውጣቱን ይቀጥላል። የመመዘኛና የመምረጫ ተቋማትንና የምንመዝንበትን ኦብጀክቲቮች መንገዶችን በየጊዜው ያሻሽላል። በወቅታዊ ሁኔታ ላይ የተመለከቱ የዋጋ ጥናቶችን በማካሄድ ለድርጅቱ ያቀርባል። እንዲሁም ከሌሎች የድርጅቶች ጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር የድርጅቱ ዓላማ የሚደርስበትን መንገድ ያላሰለሰ ጥረት እናደርጋለን። ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት የተጠኑት ሁሉ ያወራናቸው ጉዳዮች በስራ ላይ ለመተግበር የእናንተ ትብብር በጣም አስፈላጊ በመሆኑ ስራችሁ እንደማይለየን ተስፋ እናደርጋለን። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። በዚህ ኮሚቴ የድምፅ ነገር ትንሽ አሳሳቢ የሆነች ነው። ትንሽ መልዕክቶችን ለማስተላለፍ እየደከመን ነው እና አሁን በዚህ አጋጣሚ ከሃይማኖት ማሉ መዘምራን አንድ ሁለት መዝሙሮችን ጀምረን ራሳችን ላይ እንድናደርግም እንሞክራለን። መዘምራን በዚህ አጋጣሚ መታጠቢያ ቤቶች ከዚህ ህንፃ በጀርባ በኩል በኋላ በምታያቸው መውጫዎች በኩል ይገኛሉ። የወንዶች መታጠቢያ ከኔ በስተቀኝ በኩል መውጫ፣ ሴቶች መታጠቢያ በግራ በኩል ነው። I'd like to take this opportunity to announce the presence of two water closets for restrooms for the gentleman on the right at the back side of the pool. Whereas for the ladies is on the left side. Thank you. Yes,
I'd like to invite Dr. Eyob once again to the floor. There are a few messages I would like to pass. Dr. Eyob. በዛሬው ቀን ፕሌት ማድረግ ለምትፈልጉ የፍርድ ቤቱ ኮሚቴ ስለዚህ ይከፈላል። ጥቂት ሰዎች እዚህ አካባቢ የቲሸርት የለበሱ ፕሌቱን ይቀበላሉ እና ወራዊና ወይም በተለያየ ጊዜ ማለት የምትፈልጉ በተጨማሪ ዛሬ የኢናጉሬሽን ስለሆነ ፕሪንት ለማድረግ ተዘጋጅተው በተሰሩ ያላችሁ አሁን ማድረግ ይቻላል። አሁን ጋሽ ያዕቆብ በተናገረው ላይ ለመጨመር ወንበራችሁ ላይ የምታገኙት ኤንቨሎፕ ላይ ኪውአር ኮድ አለው። ስልካችሁ ካሜራ ስካን ብታደርጉት እዚህ የኢዮብ ኦፈር ችልድረን ኤንድ ዩዝ ፋውንዴሽን ላይ ይወስዳችኋል። እዛ ላይ ኢንፎርሜሽናችሁን መስጠት ትችላላችሁ። Alright, next up, I'd like to invite Mr. John Miller. Mr. John Miller used to work with Ababal and has seen Eyob from his childhood. So, Mr. John Miller, please. Thank you so much. By way of introduction, my name is John Miller. I worked with Ababal for over 10 years at the City of Los Angeles Department of Water and Power. I drove down today 6 hours from Northern California to be here with you. Thank you. Thank you. While I was kind of listening to everyone, I was reminded of a biblical passage, John chapter 12, verse 24, which states something along the lines of, if a grain of corn, unless the grain of corn falls down into the ground and dies, it lives alone. But if it dies, it brings forth much fruit. And a terrible thing happened, ladies and gentlemen, a terrible thing happened. This young man who had so much promise, who was highly intelligent, I met him, I knew him. He passed away prematurely, causing immense grief. But look at what happened. Look at you. All of you have come together to celebrate this life and to let his spirit of compassion live on. He's not with us in this room, but his spirit lives on in the work that you're doing. Look at the work you've done. Look at these committees. We just heard them speak. All these projects that are being accomplished to help the poor, to help those who have Eyob's condition. All these communities have come together in one. We've got the church. We've got Eyob's colleagues. We've got Eyob's family and friends. We have Eyob's classmates and friends all coming together for this Eyob Hope for Children and Youth. And I'd like to encourage you to do what you can to have your friends help out. And remember, there's several ways of giving. We're giving today to give a kind of capital seed for this organization, but it'll need to continue. We want this organization to continue like a corporate entity until the end of time. And it'll need, if you can give regularly, that's another way of doing it. Think of bequests, trusts or wills that you may have. A little bit can help this organization quite a bit. And I was just here to make that pitch. And I want to thank the Ombasell family for having me over and for inviting me to speak. And I want to thank all of you for attending and helping out with this. Thank you so much. So, whenever I do an application form
I send one copy to Atuhate. I send one copy to Atuhate and another copy to John. And I said, John, could you please edit this thing? And it comes out with lots and lots of edits. I correct that and send it to Atuhate and then, well, you did a good job here. No, there is a person behind me who's doing all this job. Thank you so much, John. Thank you so much for your friend. Thank you so much. Thank you. Now, I just want to say thank you. በጣም ወዳጄ ነው። በጣም በብዙ ነገሮች ላይ ከቤተሰብ ጀምሮ በጣም ትልቅ ሰው ከሚባሉ ሰዎች ነው። በጣም ጨዋ ሰው ነው። ጨዋ የአበሻ ጨዋ የሚባል ያ ኦኬ፣ አሁን ወደ ፕሮግራማችን ወደ መጨረሻው አካባቢ እየደረስን ነው። እንደው ዛሬ እንዳያችሁት የራሱን እያዘጋጀን የነበራቸው አሁን ራሱን የምናወጣበት ጊዜ ደርሷል። ፕሮግራማችንን ማጠቃለያችን እዛ ከመሄዳችን በፊት አባላከ የተወሰነ አንዱን ማስተካከል ራሱን እናወጣለን። አሁን እዚህ ሆናችሁ ሌሎችን የገዛችሁ ዛሬ ቁጥር እናደርጋለን። ስልጣችሁ ያ የሌለ ከሆነ ማወቅ ስለማንችል የወጣው ናዊታ ምልክት ከሌለውና የሚወስድ ሰው ከሌለ ሌላ ለማውጣት እንገደዳለን። በላዩ ላይ ካለ ያለን ተቀብለን እናሳውቃለን። ኦኬ፣ መጀመሪያ የሚወጣው እንግዲህ ሽሮ፣ በርበሬ፣ ምስር፣ ሚጥሚጣ፣ ከለባችሁና ቀረፋ አንድ አመት ደግሞ አለው ለአንድ አመት የሚያገለግል ነው። ይህንን ዕጣ የሚያወጡትን ህፃን ኮሊያና Can you read the number very loud? Ticket number 7091334. And the winner is? There you go, we have a winner.
የሚቀጥለው እጣ የሚሆነው ለሁለት ሰዎች የ50 ብር የሙቪ ቲኬት እና ሌሎች ተጨማሪ መንግስት ልውውጥ ይህን ደግሞ የሚያወጣልን ነዋል። Careful, no, go this way. We have a winner. Okay, ሶስተኛው ደግሞ የኢትዮጵያን ጌት ዌል ባስኬት ሩምባን እርግጠኛ ኮሚቴ ብላት ነበር አጃ ቡላ ገንፎ ምናምን የመሳሰሉ ነገሮች ይህንን ደግሞ በማውጣት የሚከባበረን ከባባቸውን ነገር Mr. Miller, you help me pull out a number? Thank you. You don't mind if you still put the word? Okay. The ticket number is 7091311. All right, we have a winner again. We have 2 more to go. Looks like Ethan is ready to roll. Okay. So the next one is going to be Ethiopian bowl. Designed Java little serving bowl set. It's got 6 9-inch bowls with large spoons. So I give the honor to Ethan to roll this ticket. Ticket number is 7091220. Once again? 7091220. The ticket number? Yeah. Oh, okay. All right. We have another stage. Okay, this is Queen of Sheba coffee tray set. Queen of Sheba coffee tray set. Oh, sorry. Never mind. Another set. Yeah, so it's another try one. Another Ethiopian design salad, and it's about serving both. It's gonna be by Money Bar. Ticket number 7091291. There you go, we have a winner again. Thank you.
Okay, one more time. The ticket number is 709-1233. Can you get that local? There. Up forward. Up forward. Distributor 310 625 621 Lot 4, 1388. 1388. Ticket number 7091388. 1388. Ticket number 7091385. Okay, number. Seven zero nine 1382. 709 1382. Second call attendance. Okay, now we're heading to the last part of this event, which is drawing lottery tickets. There are some rules that I would like to lay out before we start moving on that direction. The first thing is we're going to use an online Zoom.
online tool. We have populated all the numbers that have been sold and inputted those into the database. Now, once we spin, you will see it here on the screen that the winner number will be announced. And just to kind of add a little bit on that, the numbers that have been inputted is verified by our auditors. And once the number is drawn, in the interest of time, we won't be going back and looking for the numbers that have already won. So we just ran as if it hasn't. But in case that number wins again, please note that we won't validate 2 drawings for 1 ticket. So we have to rerun it. So with that said, all right, okay, I'll continue on the notes. Please pay attention to the color of the number of your ticket. There are 3 different colors. So please pay attention to the color. So your color probably, let's say 250 red or 640 white, or black, or another one probably the blue. So please pay attention to the color when the drawing is out. Bakatsu do tayo sa nawat anahon, do tayo sa nawat ahon sa nagkakasulat na kanahalawarnya. Sige ko tulay, production of ahu bersuker, የተለያየ ከለር ነው ያላቸው። ስለዚህ ሎተሪ ሲወጣ የወጣውን ሎተሪ ቲኬት ቁጥሩን ብቻ ሳይሆን ቀለሙን አብሮ አሶሼት ስለሚያደርግ ቁጥሩን እንድታስተውሉልን ነው። ድሮይንጉን አፕሩቭ የምናደርገው ያንን ወረቀት ያንን አፕሩቭ ያሸነፈውን ቲኬት ይዞ ለሚቀርበው ሰው ይሆናል እና የካቶሊክ ኮሚኒቲ ተወካያችን ያው እንደምታውቁት ወይም እንደምትገምቱት ቲኬቶቹ በተለያዩ አሜሪካን ግዛቶች ወይም በካሊፎርኒያ በተለያዩ ቦታዎች ተሽተዋል። ስለዚህ ቲኬት ነበሩና ነሰጊ ላገኝ ላለ ሰዎች ብቻ ላይወጣ ይችላል። ግን ቲኬቱን የሸጡትን ሰዎች መላክ ኢንፎርሜሽን ስላለ በዛ እናሳውቃለን። Okay, so while we're waiting for the inauguration to get started, Eyob's friend from school donated Denver Broncos hat. He's a big Broncos fan all his life, so thank you to his friends for donating this, all right?
ይሰማል? ኦኬ እንግዲህ አሁን ለማውጣት ተዘጋጅተናል። አንድ የተዘረጋ ማሰሰሪያ አራት እጣዎች ነው ያሉት። መጀመሪያ የሚወጣው አራተኛው እጣ፣ ከዛ ሶስተኛው እጣ፣ ከዛ ሁለተኛውና መጨረሻው ስናወጣው የመጀመሪያ አንደኛ የሆኑ እጣ ነው። እጣውን የሚያወጡልን አባላቀ ናቸው። አባላቀ እዚ ካፕቴን አሁን ታቸናቸው ያደርጉልን ካፕቴ ያደርጉልናል። Just to say what I said in Amharic, so we are going to use an online tool. We have already included the numbers that have been already sold. So Abalaka is going to be running the show. And as you all know that we have 4 special awards. So we're going to start from the 4th drawing, progressing to the first. So the first one will be the 4th one, the third, the second, and the first one. So with that said, Abalaka, የመጀመሪያውን ያወጡልን ወደት እናደርጋለን። Okay, ticket number red 570 570. We have the lucky winner here. Okay. አራተኛው እጣውና 100 ብር የሬስቶራንት ጊፍት ካርድ ነው። ካርድ ነበር ሬት 507። ኦኬ የሚቀጥለውን ሎተሪና አሁን ድጋሚ ያወጡልን ብሉ 568 ሰማያዊ በሰማያዊ ቁጥሩ በሰማያዊ የተጻፈ 568 ብሉ 568. The ticket is for $200, an American gift card, Amazon card. Okay. Now we're going for the second drawing. Papa? Okay. All right. Okay. Let's go to the second one. Papa, we can put on everything. Okay. Black 298. የቲኬት ቁጥር ጥቁር 298. Any winner here? All right. So here's the result. አንደኛው ቲኬት which is $100, the American travel voucher, an airline travel voucher. Either Ethiopia, Hawaii, France, or other, of course, anywhere in the world. So, Abba, in the front, look pretty well. Okay, what's the result? I'm taking out blue, sauce metal astrolid. When Samawi, sauce metal astrolid. The case number sauce metal astrolid blue. Blue 312. Blue 312. Anywhere in here? All right, that's all good with drawing station. እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። አንድ ጊዜ እናመስግነው፣ 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 እናመስግነው አምላካችን ውለታው ብዙ ነው። አምላካችን ውለታው ብዙ ነው። We thank God for what He has done for us.
In turn, our great God to bring us together for such a great cause. And now it's from God, we sing from the heaven. And now let's get it now, and now let's get it now, and now let's get it now, and now let's get it now. I'm not gonna see it. Yeah, always do that. I'm not gonna see it. With that, always do that. I'm not gonna see it. With that, always do that. I'm not gonna see it. With that, always do that. ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 14 ላይ እመኒ አየውን ወእመኒ ሞትነ ለእግዚአብሔር ነን ይላል። እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ብንሞት ብንኖርም በሥጋ ብንኖር የእግዚአብሔር ክብር መገለጫዎች ነን፣ ብንሞትም የእግዚአብሔር ክብር መገለጫዎች ነን። እኔ ማየው ሰማያዊ የሆነ የአንድ ቀን ብቻ ሳይሆን ዝም ብሎ እየተደጋገመ የሚኖር የልጁ ሰርግ ነው። ሰርጉ ነው። ይሄ ነው ክርስትና ማለት። ይሄ ነው። ይሄ ልጅ ክርስቶስን ነው የሚመስለው። ክርስቶስ አንዱ ሞቶ ብዙዎችን አዳነ። የእሱ ልጆች ደግሞ አንዳቸው ሲሞቱ ለብዙዎች ቤዛ ይሆናል። ይህን የሚያውቀው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። የዚህ የልብ ችግር ያለባቸው በተለይ በሀገራችን ስንትና ናት እንዳሉ ተረድተን የመጣው ባለፈው እና አሁን ይሄ ልጅ ምክንያት ሆኖ ገና ብዙ ልጆችን እንግዲህ ቤዛ የሆነ ያድናል ማለት ሲያድን ነው የሚለው። ከዚህ የበለጠ ጸጋ የለም። ይህ የሥነ ምግባር ውጤት ነው። ባልሆነ ስነ ምግባር ቢያልፍ ኖሮ ማን ነው በእንደዚህ አይነት ጥሩ ስነ ምግባር ስለነበረው መንፈስ ቅዱስን ይወደው ስለነበረ እያንዳንዳችን አሁን ጠርቶ ያመጣን እሱ ነው። ይህን ስራ የጀመረው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። በእውነት አበባው ማለት አለ እንደው ደስ ሌላችሁ ይገባል። እኔ እንኳን ደስ ያላችሁ ነው። እኔ እንኳን ደስ ያላችሁ ነው። ሁላችን ቢሆን ተራሪ የምንጠብቅ ሁሉም እኮ ረጋዴ ነው ያለው። ሁሉም እኮ ወደ አፈርነት ስጋና ደም እኮ የእግዚአብሔር መንግስት አይወስድም። ይሄ ልጅ በሰማያዊ ቤተ መቅደስ ፈጣሪ ቀንና ልጅ ያመሰገነ ቃሉ ሚለን ያን ነው። እኛ በምድራዊው መቅደስ ገብቶልን ጆሀን ላይ ተነገርኩታችን እናንተ ከጊዜያዊ ነው ዘላለማዊ ማመስሎበት ብሎ ወስዷል። እግዚአብሔር እነዚህን ይባርክላችሁ። የእናንተን ቃል ኪዳን እስከ መጨረሻው የጸና ያደርገው። ወደፊት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በዚህ ልጅ ምክንያት ሊሰራው ያቀደውን ነገር እሱ በቸርነቱ ይፈጽመው። በእውነት እንዴት አይነት መታደል ነው! እንዴት አይነት በረከት ነው! የቅዱሳን መታሰቢያ ለበረከት ነው የሚለው ለካ ይህ ከቅዱሳን አንዱ ነው። መታሰቢያ ይባላል እንጂ ለእኔ በየዕለቱ በእውነት ሰርግ ነው፣ የድል ቀን ነው፣ ክብር ነው፣ መታደል ነው። ለሌላው መኖር፣ ለሌላው ጤንነት፣ ለሌላው ደህንነት ምክንያት መሆኑ መታደል ነው እና ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ልጆችን በእውነት ያብዛልን። በእድሜ ቀድሞ የሚሄዱ ማለትም ሳይሆን ከእናት ማህፀን ጀምሮ በመቅደሱ የሚያደርግ ፈጣሪውን ባለችው አቅሙ ባለው እውቀት በተሰጠው ጸጋ ፈጣሪውን እያመሰገነ እንዳለ ከምስጋና ወደ ምስጋና ጌታ የተመጣለ ነው። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ከሩቅም ከቅርብም የመጣችሁ ይህን በእውነት ስርዓት ለመካፈል ይህን ሁኔታ ለመካፈል የመጣችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ በደስታ ይመልስላችሁ። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣
ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ምስጋና ለዘላለሙ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ። አምላካችን መድኃኒታችንና ሕይወታችን ጸጋ ሞገሳችን ኢየሱስ ክርስቶስ እያወቅን በድፍረት ሳናውቅ በስህተት የሠራነውን በደልና ኃጢአት ስለ ሁላችን በደል በቀራንዮ አደባባይ በፈሰሰው እስካሁን ሰዓት ስለ በደላችን ይቅርታ፣ ስለ ኃጢአታችን ስርየት በዚህ ጮኸ ሕያው በሆነው በተቀደሰው ስምህ በተቆረሰው ሥጋ በተቀደሰው ደም ይቅር በለን። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ደግሞ እዚህ ችግር ያለባቸው ልጆች በየጊዜው እየዳኑ ድነው እንዲያው በደስታ ሲፈነጥቁ ያሳያችሁ። ያ ነው ትልቁ ነገርና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እዚህ If you would like to grab some refreshment, there are shelves along the wall side. Thank you. Good night. Thank you.